And this is the first time you see anyone tithe to God. Es la primera vez que tú ves que alguien le diezma a Dios. It came after a spiritual victory. Y sucedió después de la victoria espiritual. It came after taking back his nephew from the enemy. Después de que él recuperó a su sobrino, se lo quitó al enemigo. This is the first time we ever see Abraham in any kind of a fight. Es la primera vez que vemos a Abraham yendo a pelear. And he acknowledged God as the possessor of everything and God is the one who gave him the victory. Y él reconoció que Dios es el dueño de todo y el que le dio la victoria. So I think to be a real father, this is a key aspect of being a father. Para ser un verdadero padre, esta parte es importante. A father is one of the first things that he is a giver. Un papá lo primero que tiene es que da, es un dador. For God so loved the world that he gave. Porque Dios de tal manera amó al mundo que él dio. Fathers are givers. Los padres dan. If you're not a giver, you'll have a hard time being a father. Y si tú no puedes dar, te va a ser difícil ser un buen papá. Because when you're a real father, everybody wants something from you. Porque cuando tú eres un buen papá, todos tus hijos te viven pidiendo That's a cosas. sign of a father. Esa es una señal de que eres papá. Amen? Amén. They want something. They have needs. Fathers are to supply the need. That's what Y God el does. papá es el que cumple Amen. la necesidad de los hijos, como Dios lo hace. Amén. God supplies all our needs. Y Dios suple todas nuestras necesidades. So, men, if you're not a giver, you're not going to be a father. Y si como hombres no estamos acostumbrados a dar, no podemos ser It papás. starts with giving to God. Comienza dándole a Dios. I say this from my heart, from what I believe, Yo lo digo de mi corazón porque así lo creo, that it's hard for you to be a father if you're not a tither. que es difícil ser un buen papá si tú no diezmas. Abraham was not a father yet. Abraham todavía no era papá He began to tithe. y comenzó a diezmar. There's a lot of things he had to do Hay muchas cosas que tuvo que hacer along the way en el camino before he became a real father. antes de llegar a ser un verdadero papá. And verse 23 said, I will not take a thread or a sandal thong or anything from yours for fear you would say, I've made Abraham rich. Dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. So Abraham put Lot's well-being ahead of his own by going to war for him. Abraham colocó el bienestar de Lot por encima de él mismo, yendo a la guerra a rescatarlo. You see what a father is doing here. ¿Ven lo que como papá está He haciendo? put his nephew ahead of himself and his own safety. Colocó a su sobrino por encima de él y de su propia seguridad. He put God ahead of himself in his finances. Colocó a Dios por encima de él en sus finanzas y dio el diezmo. This is preparing himself to become a father. Estaba preparándose para ser papá. If you don't understand what a father is, it's hard to extract this information out of here. Si tú no entiendes lo que es ser papá, es difícil extraer esta información de este But this is when mensaje. you really begin to see the process of God making a father out of this man. Pero ahí empiezas a ver el proceso de cómo Dios convirtió a este hombre en un papá. And he said, I'll take nothing except what the young men have eaten, and the share of the men who went with me, let them take their share. So he was concerned about his men receiving. Tomaré solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. So this is really, to me, the start of fatherhood for this man. Este es el comienzo de ser papá para este hombre. And it involved him going to war. Y le tocó ir a la guerra. So fathers, Entonces, como if padres, you're not spiritual warriors, si no eres guerrero espiritual, you're not going to be a spiritual father. no vas a ser un padre Because you espiritual. have to go to war. Porque tienes que ir a la guerra. You have to know how to fight. Tienes que saber cómo pelear. Now we'll begin the message. Ahora va a empezar el mensaje. True fathers have vision. Los verdaderos padres tienen visión.